Good day everyone, my name is Niniel A. Ningasca, Best Ed Science 1A. For today's video, I will discuss to you about the Carl Rogers theory of personality. Carl Rogers is one of the forerunners of the humanist movement in psychology. He fascinated by the growth potential of healthy people. He contributed to the understanding and perception of self and personality. He focusing on individual choices. His theory emphasized that biology is not deterministic. Individual self-determination and free will help them become the best version of themselves. Rogers' theory of personality emphasized the free will of human beings and their great potential for goodness. So according sa akong research kay si Carl Rogers kuno kay sa wala pa siya nahimo og psychology kay ganahan kuno siya og experiment bitaw life for sa agriculture, ganahan siya mananom niya. Siya pod ang mo experience sa iyang kanang sa iyang gipananom o ganan siya he want to be a scientist pero sa nagsugod siya og kanang nakakuan siya og experience bitaw about sa tawo is naghimo siya og usa ka theory about ana nga gitawag og centered people centered personality. So sa naabot ang panahon nga nakahimo siya ginana murag na notice sa ubang tawo nga nindot ang iyang gihimo nga theory so mo nahimo siya ato og kuan kanang nahimo siya og usa ka president atong year of basta nahimo to siya nga president sa psychology. The key concepts of Rogers' theory of personality. Personality development and self-concept. While creating his personality development, si Carl Rogers put the onus on subjective experience and humanistic psychology. So, while bitaw gahimo siya sa iyang theory which is the personality development and self-concept, kay si Carl Rogers kay gipot niya ang usa ka onus sa subjective experience. So gipot niya nga kanang bitong sa tao jud nga experience of human psychology, gipot na niya nga kuan kay based on sa iya nga experience about sa human psychology. So sa iya pag-ingon nga every individual exists in a world where circumstances and experience are continually changing. So ang personality development syempre kay ang individual daw kay mag-exchange good time to time kay ang iyang theory is development man. So walay development nga dili mag-usab. The words develop mag-usab man jud ang tawo. Diyos sa iyang kanabitong sa ideal self or malantaw niya sa uban nga kanang mga unsa ang mga personality po sa uban. So ikaw po'y galantaw nga ma-apply nga ma-applikar pod nimo nga ma-change pod ang imuhang kaugalingon. That the human being reacts of the change in his phenomenal field as per his beliefs. So before that, what is phenomenal field? So phenomenal fields refers to an individual's subjective reality, includes internal thoughts and emotions, as well as external objects and other people. So, ang phenomenal field di ay kay refer siya sa individuals kanang subjective reality kana bitong refer siya sa usa ka tawo nga ang iya bitong tinuod siya. Mao na siya ang phenomenal field. Ga-includes pud siya og kanang sulod sa imong huna-huna o sa sulod sa imong emotions as well as external objects and other people. So kuan po kuno sa gawas po kuno nga kanang panggawi nga kuan kanang kuan pod makita pod sa uban nga tawo. For Rogers, the motivation as well as the environment of human being act on their phenomenal field. It is a self-actualizing tendencies that motivate the behavior of a person to achieve the highest level of success. Rogers was credited with coining the term actualizing tendency, which
pointed towards human beings' basic instinct to achieve success at his highest possible capacity and ability. Ideal self versus real self. So, naay duha ka self. Una-una kay real self o ang ikaduha is ideal self. So, ang real self daw kay was described as what an individual is now. So, ang ideal self naman is someone that he wanted to become in ideal conditions. So, ang real self daw kay kanang gi-describe ka ug unsa ka karon. Mo na siya ang real self ug unsa ka karon, mo na pud makita sa ubang tawo ug unsa ka ug unsa gyud ka katinuod ug unsang imong personality nga nakita sa ubang tawo. Mo na gi-describe ra sa ubang tawo ug unsa ka karon. So, while ang ideal self kay kanang kalibitong gilantaw nimo ang uban nga personality nga mahimo pug kang maging kana. Like for example, ingong ka nga ganahan ko inana akong personality bitaw nga kanang butan nga kanang kuan gid siya kanang butan asin sa butan kay matinabangon nya may kahadlok sa Ginoo na siya kanang mura bitaw gakuan ka kanang gugawanted ka nga to become nga may inana ka og personality. So nakuha na ninyo ang real self and ideal self. So an individual should achieve consistency between his two selves. Believes that an individual experienced congruence when his thoughts related to both ideal self and real self were in tandem. His self-concept was accurate. He believed that high congruence lead to greater self-worth in an individual. It automatically resulted in a productive and healthy lifestyle. So nag-believe si Carl Roger nga ang individual kuno nga maka-experience og congruence na sa diha nga magunahuna sila og kanang mga related sa ideal self or self nga real self kay makatandim silang duha, makakuan sila og self-concept was accurate sa ang ilang self-concept kay ma-accurate bitaw. Then si Carl Rogers na pod believe sa siya nga high congruence leads to greater self-worth is an individual. So maka-automatically ni siya og results sa product nga ng high congruence kuno kay kung makakuan sila og high congruence kay mo na siya mas mapadako ang ilahang self-worth as an individual nya automatically result pod maka-result sila og productive og healthy nga kinabuhi. Congruence individuals will have a lot of overlap between their self-image and their notion of their ideal self. An incongruence individual will have little overlap between their self-image and ideal self. Rogers also believes that receiving unconditional positive regard could help people become congruent once more. By providing unconditional positive regard to their clients, Rogers believes that therapies could help people become more congruent and achieve better psychological well-being. So kanang kuan ning si Carl Rogers nag-believe nga kanang therapist kay makatabang usa ka therapist nga kanang makaistorya ka bitaw nga nakalabi na makasinati na kag congruence kay dira man nimo maingon nga kanang nindot di ay nga kanang masulti na ako about ang akong mga tinaguan sa una nga kanang paminaw na ako nga dili maayo nindot day isulti nimo sa uban kay kanang naapo daay ka daay nga kanang maka-feel bitaw kag happy nga once nga masulti nimo ang imong tinaguan nga naara sa imong utok kay makamura kag ang imuhang lawas kay mahapsay o mamag-an mo na ang iyang gipasabot.